زما معاینه د بلډ پریشر معاینه وکړه، د سینې معاینه وکړه، زما د تبې معاینه زمونږ ما وکړه، پوره علاج یې زما وکړ پېښې. موږ ته ډېر تکلیف دا و چې موږ به خپلو فو باندې نه روان شو. موږ به کله باجوړ ته ځو، کله به دغه ته ځو، پېښور ته ځو. پېښور ته چې تلو پیسې خو پرېږده په ځای باندې. تکلیف و ډېر تکلیف و، د تللو ډېر تکلیف. څه به مېلاوېده نه، ګاډی به نه مېلاوېده، سسولي به نه مېلاوېدله، هېڅ شی به نه مېلاوېده. जनरल सर्जरी हमारे पास, जनरल मेडिसिन है, पीडियाट्रिक्स है, गायनोकोलॉजी है और डेंटल है। जो कंसल्टेंट्स हैं, स्पेशलिस्ट, वो डेली मॉर्निंग में होते हैं और इवनिंग नाइट में वो ऑन कॉल होते हैं, जबकि जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं और इमरजेंसी और लेबर रूम सर्विसेज हैं वो 24/7 ओपन होती हैं। जो हमारे बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, जो हमारे टर्शियरी हॉस्पिटल्स हैं, उन पे भी बर्डन कम हो जाएगा, क्योंकि ये मरीज़ सारे इधर ही ट्रीट होंगे और लोग छोटे बड़े मसलों के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करेंगे। पेखावर ला खो बच टोल नमक के मंगा जदीद नतलनु अवल नावल हो बस मंग मरीज पेखावर द रसीदो न आगा बच मंगाल तर सवल अक्सर बस मंग मरीज पे लारा के मंग द मर दुमरा तकलीफों न बो मंग जी मंग अल्हम्दुलिल्लाह खपल सहूलत द खपल कोर गणो। तो यहाँ पे इस टाइप का हॉस्पिटल बहुत अच्छी बात है। फ्री उनका इलाज हो रहा है, फ्री मेडिसिन उनको मिल रही हैं, फ्री अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं। इंतहाई अच्छा स्टेप है, क्योंकि पहले यहाँ पे 1-2 डॉक्टर्स होते थे और यहाँ पे तो माशाल्लाह फीमेल मेडिकल ऑफिसर्स हैं, गायनाकोलॉजिस्ट हैं, और इनकी जो अमवात की शरह थी जैसे जच्चा और बच्चा की, तो वो भी कम हो गई है। और दुपट دا ډېره شکریه دا کوم چې موږ دې علاقې ته، دې غریب علاقې ته زموږ دونه خلک راوړل، ښایسته ډاکټران یې راوستل. دا زموږ علاقه به د هسپتال باندې ډېره ښایسته شي.